السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قبل كل شيء نشكر كل المتتبعات وأخواتي اللي دائما مساعديني بالدعاء. ونقول لكم يعني يمكن أول مرة نقول لكم بلي عندي السنة، أنا عندي كذلك أبنائي، عندي الولد نتاعي اللي رايح يمتحن إن شاء الله بكالوريا، وبنتي اللي راهي تقدم لكم هذوك المواضيع راها في سنة رابعة متوسط. الحمد لله هم ممتازين، ولكن دائما نطلب منكم تدعوا لهم باش ربي يوفقهم. اذا راح نشوفوا توجور افيك لو فرونسي لا بروميير اني، السنه الاولى متوسط، une composition تاع فرنسيه. alors manger équilibré ça veut dire quoi؟ اذا ناكل متوازن، التوازن في الاكل ما معناه؟ Se nourrir est un acte essentiel pour bien grandir. Donc الماكلة كي نتغداو هي يعني عملية مهمة باش نكبروا. Bien manger signifie une alimentation variée. أكل صحي ويعني متوازن ما معناه؟ هو تاكل أغذية متنوعة ومتوازنة afin donc varié et équilibré afin de diminuer les risques des maladies. علاش؟ باش نقصوا من خطورة الأمراض ولا من الأمراض الخطيرة comme le diabète, l'obésité ou le cholestérol. diabète السكري، l'obésité السمنة والكوليسترول تعرفوه، هي زيادة الشحوم في الجسم تاعنا وفي الدم. alors pour adopter une alimentation équilibrée باش يعني نتعلموا ونتعودوا على تغذية متوازنة، il faut miser sur les aliments sains. لازم نروحوا للأغذية الصحية، c'est-à-dire ما معناها؟ les fruits et légumes، الفواكه والخضر. nous les mangeons en quantité importante à chaque repas. لازم يعني هادو الفواكه والخضروات لازم ناكلوهم بكمية مهمة في كل وجبة غداء. les féculents هما البقوليات، عندنا باغ اكزومبل مثل لو ري الروز، ولي بات كذلك العجائن، اي لو بان والخبز. les protéines animales، البروتينات الحيوانية، les viandes اللحوم، لي بواسون والحوت، خاصة الحوت السمك، ولكن احنا السمك رانا نسمعوا عليه غير في الأخبار ولا ما نشوفوش. les produits laitiers، المواد المشتقة من الحليب. لو الماء ما ننساوش الماء، et à boire sans modération، يعني نشربوا بدون يعني ماشي عندي قال نشرب هادي ولا لا، وين ما يجيك لا سونساسيون باش تشرب اشرب. certains aliments sont à éviter، بعض الأغذية لازم نتفاداوها كون مونجي ترو غرا، ناكلو بزاف دهني، ولا ترو سالي يعني مالح بزاف، ترو سكري ومسكر بزاف، حلو بزاف، et les boissons gazeuses والمشروبات الغازية. ce sont des aliments inutiles et dangereux. نص شباب عجبني، les auteurs les spécialistes de la santé، ما santé RE la source HTTP، عاطينكم الموقع. دونك هذا هو النص ولا أروع، غادي نعاود نقراه بتأني. se nourrir، manger équilibré ça veut dire quoi؟ Se nourrir est un acte essentiel pour bien grandir. Bien manger signifie une alimentation variée et équilibrée, afin de diminuer les risques des maladies graves, diabète, obésité, cholestérol. Pour adopter une alimentation équilibrée, il faut miser sur les aliments sains, c'est-à-dire les fruits et légumes. Nous les mangeons en quantité importante à chaque repas. Les féculents, par exemple le riz, les pâtes et le pain. Les protéines animales, la viande, les poissons, les produits laitiers et l'eau, à boire sans modération. Certains aliments sont à éviter, comme manger trop gras, trop salé, trop sucré et les boissons gazeuses. Ce sont des aliments inutiles et dangereux، يعني ما عندهم لا أهمية وواعرين خطيرين للصحة. نروحوا للأسئلة على بركة الله. Donc هنا qui parle à qui, dans quel but, la source d'où est extrait ce texte. Donc هنا شكون راهم يهضروا؟ donc les spécialistes de la santé، les هذه تدو هذه les
spécialiste de la santé. À qui لما راهم متوجهين le public pour tout le monde, hein, sans exception. هنا راه شوف bien grandir, bien manger signifie une alimentation équilibrée. ونقولوا احنا même pour les jeunes, même les ados, les adolescents, voilà. Donc راهم toujours خاصة الفئة اللي راها باغي تكبر. Donc se nourrir est un acte pour bien grandir. C'est bon? Alors, راهم يهضروا pour toute كي نقولوا كاع l'humanité, كاع البشرية. Dans quel but? Hein? علاش هذاك؟ Pour manger équilibré. باش ناكلوا متوازنين. أكل متوازن. الأكل المتوازن. Là surtout est extrait. هيا donc alors هنايا la source هيا https voilà 2 points YouTube. donc جايبينها من YouTube etc. c'est bon. donc هذا هو la source. نروحو نكملو. souligne la bonne réponse. l'auteur n'a décrit ولا explique. هنا راه il explique راه يشرح. l'auteur parle de se laver correctement, l'alimentation saine ou la pratique du sport. l'alimentation saine. التغذية الصحية. adopter une alimentation équilibrée signifie manger trop, manger peu ou la manger convenablement. هي manger convenablement يعني ناكلو بطريقة صحيحة وصحية. classe les mots suivants dans le tableau. عندنا les matières grasses, les fruits et légumes, les boissons gazeuses, les féculents, les protéines, les aliments salés et les protéines. Maintenant, les protéines, on dit non, 2 fois. Alors, les aliments sains à consommer, utiles. Anna, les fruits, légumes. Anna tani, les féculents. Anna, les protéines. لازمنا لي بروتيين خاصة يعني اللي يكونوا عادة في النمو. les aliments à éviter dangereux عندنا les aliments salés ou les boissons gazeuses. aliments salés, boissons gazeuses. هادو sont dangereux. ou la matière grasse, les matières grasses. matière دهنية grasse. هادو تاني ماشي ملاح. نزيدو trouve 2 exemples de féculents cités dans le texte. les féculents cités dans le texte تروحوا للتكست تحوسوا بغير بتأنن. alors شوفوا هنا هاي هنا féculents par exemple عندنا le riz, les pâtes et le pain. هما قالوا إذا نكمل. هنا طلبوا trouve 2 exemples de féculents. عندنا le riz زوج تقدروا ديروا غير زوج ما ديروش 3 ولا. وعندكم le pain الخبز. donc عندكم le riz وعندكم le pain وعندكم تاني les pâtes. هنا on va relier par une flèche pour trouver des synonymes. essentiel, dangereux, consommer. alors essentiel هو important مهم. dangereux inutile يعني ما عندهاش أهمية. وكونسومي هي مونجي. كونسومي يستهلك ولا يأكل يستهلك. سي بون. نروحو نكملو دائما. alors هنا قالولكم souligne le groupe nominal et encadre l'adjectif qualificatif épithète. هنا ما طلبوناش لو جروب نومينال سوجي. لو كان قالوا لنا جروب نومينال سوجي نديرها هاك. هذا لو جي ان اس صحيح. هما قالوا لنا لو جروب نومينال. دونك لو جروب نومينال اللي هم يهضروا عليه هما هذا les boissons gazeuses. c'est bon.
هذا ستان جروب نومينال. علاه جروب نومينال؟ ما معنى؟ هي جملة اسمية. لي بواسون غازوز فيها 3 تاع الكلمات. وين راه لو اسكيل يا ان ادجيكتيف ابيتيت في هاد لا فراز؟ وي il y a un adjectif ابيتيت. شنو تعلمنا بلي l'adjectif ابيتيت دائما يكون دونك بور l'adjectif هنا مجرد دونك l'adjectif ابيتيت دونك هو c'est un mot ولا qui qualifie، هو بالعربي يقولها صفة qui qualifie une personne ولا un objet ولا un animal. دونك l'adjectif qualificatif يا إما يكون اللي قبله un nom ولا اللي بعده يجي يا إما قبل ولا بعد. صحيح؟ دونك هنا نورمالمون سي با كوم سا. دونك عندك adjectif اللي قبله un nom ولا اللي بعده un nom. سي سا، هذه هي. هذا هو القاعدة نتاع l'adjectif épithète. نشوفوا حنا هنايا عندنا les boissons gazeuses. Les boissons c'est un nom و gazeuse c'est quoi؟ donc on encadre l'adjectif. هذا هو l'adjectif qualificatif épithète. donc adjectif épithète. c'est bon? donc c'est un adjectif épithète. نكملوا. mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. les aliments sains, le verbe être très bénéfique. les enfants préféraient les aliments sucrés. سهلين. donc les aliments نشوفوا هنايا par quel pronom je peux remplacer les aliments par il avec s في راسي باش تكتبوها. donc sont très bénéfiques. les enfants عندنا c'est il toujours avec s préfèrent ENT. donc préfère ENT. accorde l'adjectif correctement. عندي je ne choisis pas une alimentation sucrée. كي نكتب sucré شوفوا une alimentation le féminin donc sucré شنزيد e. عندي sucré salé et e grasse. tous les on double la consonne grasse et gazeux. tous les gazeux gazeuse. voilà donc sucré dit e, salé dit e, grasse on double la consonne ss ونزيدوا ال e. gazeuse نقلعوا ال x نديروا s e. c'est bon. donc بقات لنا الوضعيه الادماجيه se brosser les dents et se laver les pieds avant de se mettre au lit est obligatoire. ton frère oublie souvent de se laver. هنا قال لك تغسلوا اسنانكم وتنقوا يعني الارجل تاعكم عافاكم الله قبل ما ترقد. ton frère خوك دائما ينسى باش قبل يغسل قبل ما يروح يرقد. donc écris un texte راح تكتب نص dans lequel tu expliques راح تشرح لخوك à ton frère les bons gestes pour être propre avant de dormir. donc نكتبوا هنا يعطوكم une boîte à outils عاونوكم les mains, le savon, l'eau, les microbes, la santé, les pieds, les dents, le lit. عطوكم كحد la boîte à outils ورايحين نخدموا une production écrite مع بعض. إذا هنا طلبوا منا écris un texte dans lequel tu expliques à ton frère les bons gestes pour être propre avant de dormir. قبل ما ترقد شو دير؟ شو هما الاشياء اللي لازم ديرهم؟ كاين واحد كي نقولوا لي جيست حركات ولا اشياء مهمه قبل ما نروحوا للنوم. دونك انا كتبت لكم فقره دونك نقراوها على بركه الله. alors l'hygiène اللي هي النظافه est très importante pour notre santé. مهمه للصحه تاعنا. elle permet d'éviter les microbes et les maladies. نتفادوا بالنظافه نتفادوا الميكروبات والامراض. alors avant d'aller te coucher هنا راه يتكلم مع خوه. avant d'aller te coucher قبل ما تروح ترقد n'oublie pas de te brosser les dents. utilise un dentifrice au fluor. tu dois aussi laver tes pieds au savon et sèche-les bien. غسل رجليك. احنا شوفوا يا ربي احنا الدين الاسلامي تاعنا عندنا لابلوسيون اللي هي الوضوء 5 مرات في اليوم. اذا الا كنتم معودين ولادكم على الصلاه
يعني ما عندكمش مشكل في النوم، كي يرقد راه نقي، راه نظيف، راه صلى، راه توضى، والوضوء هو احسن نظافه. دونك n'oublie pas de te brosser les dents, utilise un dentifrice au fluor. Tu dois aussi laver tes pieds, تغسل رجليك au savon et sèche-les bien ونشفهم جيدا. Il faut changer ton thé d'oreiller. الغلاف تاع المخده لازم تبدله chaque semaine, على الاقل chaque semaine. Et surtout utiliser des draps propres وتستعمل les draps يكونوا نقيين طبعا. Ainsi tu gardes ton corps propre et tu évites les maladies. ان شاء الله تكونوا حاولوا باش تصوروه باش تعاودوا تقراوه لولادكم. دونك نعاود l'hygiène est très importante pour notre santé. Elle permet d'éviter les microbes et les maladies. Avant d'aller te coucher, n'oublie pas de te brosser les dents. Utilise un dentifrice au fluor, تاع الفلور مليح. Tu dois aussi laver tes pieds au savon et sèche-les bien. Il faut changer ton thé d'oreiller chaque semaine et surtout utiliser des draps propres. Ainsi, tu gardes ton corps propre et tu évites les maladies. Donc, هنا درنا définition، شرحنا وعطينا يعني الخاتمة اللي هي لازم هكذا تحافظ على الجسم تاعك بدون أمراض. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا يعني الاختبار، ودائما دائما بالتوفيق. وما زال غادي نعطيكم طيلة هذا الأسبوع انتظروا مني يعني اختبارات رائعة وتساعدكم إن شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.